أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. في الجزء الثاني من الفرد، donc هذا الموحد هذا bien sûr. Donc exercice numéro 2. Donc la combustion de PVC dans le dioxyde de l'air produit la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et chlorure d'hydrogène HCl. Donc الوليدات قال لي هنا احتراق ال PVC في ثنائي الأكسجين، هذا ثنائي الأكسجين donc CO2 de l'air اللي هي برودوي ينتج عنه لا فابور دو يعني بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون وواحد الجسم آخر سميتو كلورير ديدروجين اللي كنسميوه هو HCl اللي كنقولو حنا بالدارجة هو الماء القاطع كما كنقولو كلورير ديدروجين واحد. Donc quels sont les atomes entrant dans la combustion de PVC? Donc هنا ملي كيقول لي دونك البي في سي الوليدات حنا ملي كنعرفو دونك لو بي في سي راه ملي كيتفاعل ليا مع هاد الثنائي الاكسجين اش كيعطيني لا فابور دونك سي H2O بلس CO2 بلس HCl. دونك الوليدات d'après la loi de la réaction de la réaction chimique, donc au cours de réaction chimique les atomes se conservent. يعني هاد les atomes اللي كاينين هنا راه خاصهم يكونوا هما اللي كاينين هنا. donc le PVC est constitué donc est formé هاد la molécule ديال PVC خاصها تكون ليا من les atomes ديال l'hydrogène, le carbone et HCl aussi. D'après la loi. Donc les atomes sont le carbone, l'hydrogène et le chlore. Donc le chlore. Donc le PVC est une matière organique, oui. Pourquoi? Parce qu'il contient du carbone et d'hydrogène. Donc oui. Donc le PVC est une matière organique car sa molécule car il contient les atomes d'hydrogène, de carbone, essentiellement l'hydrogène et le carbone, bien sûr. Et il y a d'autres comme chlore aussi, mais essentiellement l'hydrogène ou le carbone. Donc on dit que le PVC est une matière organique car il contient l'hydrogène et le carbone. On utilise l'aluminium, كنستعملوا l'aluminium في حياتنا اليومية donc dans la vie quotidienne. قال لي هنا le numéro atomique de l'aluminium هو ZAl égale à 13. Il a déterminé le nombre des électrons de l'atome d'aluminium. Donc le nombre des électrons هو Z égale à 13. Donc c'est le nombre des électrons c'est 13 électrons bien sûr. Il a déterminé la charge des électrons de l'atome de l'aluminium en coulomb. Donc l'unité la charge كنعرفوها ديال les électrons c'est moins 13 E, donc c'est moins Z fois E, c'est-à-dire en général moins Z fois E, donc moins Z fois E, donc moins 13 fois E, وكنعوض هاد E بهاد 1,6 10 à la puissance moins 19 غنديرها بالكولوم bien sûr. Donc moins 13 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 colomb. Donc الوليدات اللي حسبنا غنلقاو 2 donc c'est moins 2,08 10 à la puissance moins 18 colomb. Bien sûr هذا هو الكولوم. Voilà. قال لي هنا déterminer la charge électrique du noyau de l'atome d'aluminium. Donc الوليدات donc puisque l'atome est neutre alors que la somme des charges des électrons plus la charge du noyau égale à 0. Dans ce cas, la charge du noyau il y a plus
Z fois E. إذا أنا Z غنعوضها لكم بيان سور، راه هي بلس 13 فوا E. إذا إلا حسبناها هنايا غنلقاو بيان سور هي بلس 2,08 10 à la puissance moins 18 coulombs. Donc إلا درت لا somme ديالهم غنلقى 0. Pourquoi? Parce que l'atome est neutre, donc sa charge est égale à 0. Donc voilà la charge de noyau, c'est l'opposé de la charge des électrons, donc ça c'est plus 2,8 fois 10 à la puissance moins 18 كولومب. نتمنى الوليدات تكونوا فهمتوا تذكرتوا هاد القضيه هذه. Donc on passe quatrième question. Donc الوليدات هنا nous a dit هنا قال لي parfois l'atome de l'aluminium perd 3 électrons pour former l'ion de l'aluminium. Donc احيانا الالومنيوم كيفقد 3 الالكترونات pour former l'ion de l'aluminium. Donc ملي كيفقد 3 الالكترونات دونك غيوليو عنده 10 ديال لي زيليكترون. دوني لا فورميل شيميك دو ليون دو l'aluminium. ملي كيقول لي اول حاجه غنكتب l'aluminium قال لي لا فورميل فوالا كنكتب AL قال لي il a perdu donc la formule ديال l'ion il a perdu donc les ions positifs pardon les charges positives غيكونوا اكثر من les charges négatives. Donc il a perdu 3 électrons كنديرها هكذا. donc c'est 3 plus يعني les charges positives اكثر من les charges négatives. les charges positives ديال النوايو اكثر من les charges négatives ديال nuage électronique يعني ديال les électrons. Voilà, ça c'est le symbole ou la formule chimique de l'ion. Donc déterminer la charge des électrons. Donc la charge des électrons de l'ion راهو عندنا 10 ديال les électrons. Donc c'est moins 10 fois E. ما قال لي هنا en fonction de E. اللي قال لي كولومب هاد E غنعوضها ب 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 كولومب وكنضربها في هاد 10. دونك هنايا في هاد الحاله قال لي غير en fonction de E. Donc c'est moins 10 fois E. Donc هنا c'est calculer en fonction de E la charge de l'ion de l'aluminium. Donc الوليدات la charge ديال لي شنو هي la charge ديال ليون؟ راه هي la charge ديال les électrons moins 10 E plus la charge ديال النوايو هي plus 13 E. لأن 13 E ما غاديش تغير ديال النوايو. إذا اللي جمعناهم غنلقاو plus 3 E. دونك ممكن نديرو هاد القضية هادي أو ممكن نشوف من هاد لا شارج هذا. دونك il y a 3 charges positives هذا هو. دونك هاد 3 نضربها في E وغتعطيني لا شارج ديال ليون. فوالا لا شارج ديال ليون هي بوزيتيف. دونك سي moins plus 3 E. Donc, on passe question numéro 5. L'aluminium intervient dans la composition de différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne, avec la présence de l'air humide. Donc, l'aluminium s'oxyde en produisant une couche appelée l'alumine. Donc, on a l'aluminium. Écrire l'équation d'oxydation de l'aluminium. الوليدات هادو ترجعوا للدرس كتلقاو 4Al plus 3O2 كتعطينا 2Al2O3. هادي هي ديال l'oxydation اللي كنسميو الالومين. نمشيو بسرعه للطابلو ديال لي سوليوشن. Donc solution A, B, C, D, E, F. لاحظوا معايا ال pH 7, 1,1, 11,5, 13,3, 5 et 9,6. Type de solution. Donc l'olidate هنا pH égale à 7, donc c'est neutre. Donc on a un neutre. 1,1 c'est acide, le pH sera 7. 11 donc c'est plus supérieur à 7, donc la solution basique, donc c'est basique. Solution basique aussi, donc basique. Solution acide et solution basique. Donc l'olidate, il y a complété le tableau. Deuxième question, quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? Donc la solution la plus acide
هي اللي عندها البي اش صغيره، غتمشيو لاصغر بي اش غتلقاو هو بي. وكنقولوا هنايا لا سوليسيون لا بلو بازيك. لا بلو بازيك يعني كتكون كبر، هي اكبر بي اش يعني بالنسبه لي بازيك. دونك اكبر بي اش راه تلقاو هي 13. دونك ça c'est D. Donc la solution la plus basique, donc كنديروا la solution l'unité هنايا donc c'est D. Donc on ajoute un volume de solution B à la solution à de l'eau distillée. واحد solution B عندنا هي 1,1 عندها pH. Donc donnez le nom de ce processus. Donc le nom de processus يعني ديال هاد العملية هاد سميت هاد العملية هي تخفيف أو ما نسميه donc la dilution. Donc dilution يعني كتولي ميهة أكتر، يعني كتولي donc dilution. Encadrer la valeur de pH de la nouvelle solution après cette opération. Donc هنايا B أول حاجة كان فيها 1,1 donc le pH غيكبر ولكن ما يفوتش 7. donc dans ce cas donc le pH augmente. donc كان عندنا 1,1 غتولي 4,5. هذا هو la proposition vraie. donc إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.